Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Etheni, odnosno USDE, što je njihov stablecoin. Ali taj stablecoin je značajno različit, on je algoritamski, odnosno on nije bekan kao i ovi svi drugi u kolateralu u gotovini ili u državnim obveznicama kao što je to USDT ili USDC. On ima jedan specijalan mehanizam koji ću vam tu pokušati objasniti i reći vam naravno ostale detalje o tome kako radi. Znači, Ethena USDE, on je jedan stablecoin koji je na 20. mjestu, ima 6 milijardi market cap, značajan je i market cap, ovo tu nije cijena je dosadna, to je stalno $1, ali tu gledamo ovaj chart market capa, onako imaju tu neke skokove, ali načelno mu taj market cap raste. I sad kako on radi? On radi tako da korisnik dođe i položi kolateral, na primjer Bitcoin ili Ether. I recimo da položi $1000 u Etheru i na taj način minta $1000 u USDE, ovom njihovom tom stablecoinu. Tu već možete primijetiti da nema onog prekomjernog kolateraliziranja kao što ima u drugim DeFi projektima gdje stavite 1000, a možete dobiti 500. Ovdje stavite 1000 i dobijete 1000. I šta oni naprave? Oni automatski za 1000 eura, znači oni imaju 1000 eura vašeg recimo Bitcoina, to drže u spotu, to drže kako su dobili, a sa druge strane otvore short, znači otvore na perpetuals marketu short poziciju u istoj toj vrijednosti od $1000. Na taj su se način zaštitili protiv volatilnosti i dobili su takozvanu delta neutral poziciju. Dakle, ako cijena Bitcoina ode prema gore, oni će zaraditi zato što drže $1000 u Bitcoinu. Ako cijena Bitcoina ode prema dolje, oni će zaraditi zato što su shortali Bitcoin i kladili su se da će cijena ići dolje. Dakle, tu oni imaju tu neku ravnotežu održavaju, to se zove delta neutral pozicija koja njima čuva jednaku vrijednost konstantno. Sad, kako oni zarađuju? Oni zarađuju tako što u bull marketu, kad imate na perpetuals marketima short poziciju, onda vam longovi, ovi koji su radili long, koji su se kladili da će ići gore, koji zarađuju jer je bull, onda oni vama plaćaju neku premiju, nekakve naknade, plaćaju ovima koji su otvorili short. I sad, ako Ethena ima short, rekli smo da oni su otvorili short kad sam ja deponirao novac, onda oni u bull marketu zarađuju od tog shorta i tu stvaraju neke naknade. Ako je obrnuto, ako je bear market, onda oni ne zarađuju s tog naslova nikakve naknade, nego onda još oni i nešto gube. Ali zato oni imaju, sav taj novac ide u jednu riznicu, jedan pool i onda oni to u realnom vremenu, oni to rebalansiraju cijelo vrijeme. Dio svojih sredstava deponiraju u svoj drugi stablecoin koji je pravi stablecoin kao i ovaj drugi, koji je kolateraliziran tako što je bekan svaki dolar sa tokeniziranim državnim obveznicama od BlackRockovog poola koji se zove BUIDL. Dakle, oni imaju, malo je sad to otišlo korak dalje i komplicirano je, ali oni skupljaju fijeve na više načina. Jedan način je da od ovoga što su shortali, ako je bull market, dobivaju fijeve. Drugi način je da dio novca koji drže plasiraju u stablecoine koji donose prinos. Treći način je da dio svojih novaca drže na primjer u Etheru i stejkaju ga i za to dobivaju prinos iz Ethereumog protokola od Ethereuma koji je nekakvih 3-4% godišnje. Tako da oni cijelo vrijeme s tim novcima ili dobivaju prinos od stablecoina koji dobivaju opet prinos iz državnih obveznica američkih, koji su opet red veličine 2-3-4%, ili dobivaju prinos od shortanja, ili dobivaju prinos od toga što su stejkali Ether. Tako da oni imaju konstantno, i to se naravno uživo u cijelo vrijeme, u real time-u se to cijelo vrijeme balansira. Sad smo došli do još jednog važnog tehničkog aspekta što se tiče sigurnosti, a to je da Ethena radi takozvani off-exchange settlement. Što bi to bilo? Rekli smo da kad hoćete mintat taj USDE, vi njima deponirate, na primjer, Ether. I onda oni taj Ether shortaju.
Ali ne shortaju oni Ether tako da ga oni pošalju na Bybit ili na Binance pa ga tamo shortaju, jer bi na taj način bili u riziku da šta ako propadne Bybit ili ako propadne Binance, onda bi korisnici i oni ostali bez sredstava. I oni su se osigurali od tog rizika na način da ta vaša sredstva stave kod skrbnika. Postoje posebne firme koje se bave time da kod njih deponirate te digitalna svoja sredstva, kripto, to su ovaj tu Copper i ovaj tu Cefu. I onda oni delegiraju ili miroraju to prema Bybitu. Oni kažu Bybitu, evo ovdje on-chain možete vidjeti da su sredstva kod nas deponirana, a vi otvorite tu short poziciju i znate da uvijek postoje ta sredstva. Ako bi Bybit propao ili ako bi Binance propao, ne bi korisnik izgubio ta sredstva jer su oni tu deponirani. Na taj su način, evo na takav jedan pametan način, su oni zapravo smanjili maksimalno taj rizik, jer vidjeli smo do sada da svi puknu na istim stvarima, propadne burza, nešto se sruši i onda se to uruši. Oni su se tu sad išli zaštititi i zaštitili su se, odnosno zaštitili su sredstva ljudi koji su kod njih deponirali, odnosno koji su mintali USDE token. Projekt je 2023. godine pokrenuo ovaj tu čovjek po imenu Guy Young, on dolazi iz svijeta financija, a njihov stablecoin o kojem smo malo pregovorili je lansiran u veljači 2024. znači prije točno 2 godine. I do sada, evo tu pošto vidimo, do sada je relativno dobro održavao tu cijenu, znači pegan je za vrijednost $1. Osim tog tokena, znači Ethena ima i svoj ENA token, to je governance token, odnosno token koji je namijenjen za glasanje u DAO. DAO je decentralizirana organizacija u kojoj se glasa o tome kako će raditi cijeli projekt i glasa se putem tokena. I ti tokeni su isto bili lansirani 2024. Bili su distribuirani putem airdropa ljudima koji su rano koristili protokol i njihova primarna svrha je da se s njima glasa, nisu direktno vezani uz uspjeh stablecoina, odnosno cijelog projekta. Osim tog tokena postoji i ovaj drugi stablecoin koji sam vam rekao. To je klasični stablecoin, znači nije sintetički kao onaj prvi o kojem smo govorili, koji nije direktno, nema kolateral direktno u novcu ili u obveznicama. Ovaj tu ima, na način da je svaki dolar na blockchainu ovog tu USDT TB je pohranjen $1 u BlackRockovom Beetle projektu. A BlackRockov Beetle fond je tokenizirani fond koji ulaže u američke obveznice. Dakle, oni su se kroz ovaj tu USDTB direktno izložili američkim obveznicama i oni dobivaju taj yield od tih američkih obveznica preko tog BlackRockovog Beetle fonda. Znači oni tu s ovim tu zarađuju nekakvih, koliko je već to, već 2-3-4%, koliko je već prinos na američke obveznice. Znači imaju taj stablecoin. Imamo 3 tokena. Imamo sintetički dolar koji radi ono što sam vam objasnio, znači kolateraliziran je tako da drže spot i drže short i na taj način balansiraju i uvijek su delta neutral. Taj odnos 1:1 s američkim dolarom se stabilno održava već 2 godine. Onda imamo ENA governance token i imamo ovaj tu USDTB koji je bekan od strane BlackRockovog fonda i koji dobiva yield od američkih obveznica. Znači to su 3 komponente ovog jednog prilično kompliciranog sustava koji je najznačajniji i možda najčudniji neki stablecoin uopće u kriptu. Malo sliči na Terra Lunu. Terra Luna je jedan projekt iz 2021. druge kad je napravio veliki krah i to je sve kolabiralo. On je isto nije bio kolateraliziran u klasičnom smislu sa novcem ili cash depozitima ili sa obveznicama, nego je isto imao neke mehanizme koji očito nisu bili dobri i nisu bili dobro napravljeni i u jednom trenutku su pukli pod napadima, ali puklo je, nije to sve izdržalo i onda smo imali taj veliki Terra Luna crash. Ovaj tu Ethena očito da drži vodu zato što imaju taj vault u kojem se svi novci skupljaju i oni ga rebalansiraju stalno u stvarnom vremenu i ulažu točno tamo gdje je najpovoljnije u tom trenutku. Kako vi možete zaraditi? Vi možete zaraditi tako da uzmete ovaj ili ga kupite, ne možete ga sami mintati jer da bi mintali trebate biti verificirani i to su obične institucije, ali znači možete zaraditi tako da stejkate svoj USDE kojeg ste kupili na nekoj mjenjačnici, evo recimo odemo na Markets i kaže tu možete ga kupiti na Bybitu, Binance-u, Maxiju, na svim velikima. I kad ga tu kupite, odete ovdje i stejkate ga
Znači imat ćete 12,2% APY, to je godišnji prinos, ali sa uključenim kamatama na kamatu, odnosno sa compoundanjem takozvanim. Dakle, vi njega možete stekati i na njega zarađivati 12,2%, a vi to možete raditi i tako da odete u neki od DeFi protokola koji ga podržavaju, na primjer ovaj tu Aave, i onda ovdje u neki od ovih poolova možete staviti pola njega, pola recimo nekog drugog stablecoina koji oni podržavaju, tako da stavite u te poolove likvidnosti koji imaju valutne parove i onda na tome možete ostvarivati isto neki yield. Dakle, postoji više načina kako možete zarađivati i ostvarivati yield preko ovog tokena, ali evo recimo na njihovoj stranici trenutno je ovo. Ova tu visina yielda varira i ona nije uvijek ista, ali oni se sad tu hvale da je recimo kod njih 12, da je u fintechu možete dobiti 3,8, to su znači u klasičnoj financijskoj industriji, ili ako stavite u treasury, znači to su neke američke obveznice, tu ćete dobiti 3,7% i u bankama ćete dobiti 0,4, znači oni su najbolji. Naravno da je tu uvijek postoji rizik od interakcije sa smart kontraktima, da uvijek to može pasti i uvijek se tu može nešto dogoditi, ali evo i prinosi su malo veći. Ovdje imamo nekakve metrike, odnosno naravno opet ove dashboarde od Dune Analyticsa gdje vidimo koji je sad tu udjel jednog i drugog tokena kod njih ili recimo gdje se najviše, na kojem chainu se najviše to događa, pa vidimo da je tu najviše na Ethereumu, znatno više nego na Bera chainu, Mantle i tako dalje. Tako da ovdje imate to ću vam sve ostaviti u opisu videa i ovdje imate nešto osnovno o tom njihovom USDTB, to je taj drugi njihov stablecoin. Tu možete pročitati neke osnovne stvari o njemu. Evo, to bi bilo to ukratko o Etheni. Ja se nadam da vam je video bio zanimljiv. Ako je, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!